Salasha. أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Celebrating Eid al-Adha is very much related to the story of Ibrahim alayhi salam. Not just the story of him sacrificing his son, but the entire story. If we take a look at his whole life story, it's full of difficult challenges in his life. That's all we know about the story of Ibrahim alayhi salam. First, we know that when he was young age, he told the truth to his father, and what happened is he became homeless. He was kicked out of his house. Imagine when we were young and we don't have any home, we don't have any place to stay. That's how difficult it was. And then after that, not just being kicked out of the house, he was burned alive. He was burned alive. He could at that time just take away what he said, but no, he stand with what he said, and he was burned alive. And then later, after he got married, Allah asked him to leave his family in the middle of desert.
We cannot imagine how difficult it was to leave our family in the middle of the desert. It just, probably if we were at that time in his place, we would think that as leaving our family to death. And then the next story that we remember from the story of Ibrahim alayhi salam, he dreams. In his dream, he slaughtered his son. And then imagine how hard to tell your son, how hard is it going to be to tell your son that you're dreaming of slaughtering him. And he even take his son to the place of slaughter. He even take an attempt, but Allah then exchanged his son with an animal for Qurban. That's what we are doing today. This is the story of Ibrahim alayhi salam. And we go back to the surah that I mentioned in the beginning of Qurban. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. And who would reject the faith of Abraham except a fool? We certainly choose him in this life, and in the hereafter he will surely be among the righteous. When his Lord ordered him, submit to my will, he responds, I submit to the Lord of all worlds. There's 2 points, very important points. The first one is وَمَنْ يَرْغَبُ, who, in the translation it would say who reject, but it could also mean who attract to something. Let's say that in the way of Islam, we are following the Islam religion, we were attracted to something else and we deviate. We forgot about the way of Islam. I think this is what happened to us now, every day. There's so many attraction in this world and we forgot about the way of Islam. We neglect. And Allah said, whoever neglect who would reject the faith of Abraham except a fool. If we go back and say, what is the foolish mean here? We go back to the story of Abraham. He can choose between having a home or kicked out just for saying the truth. He can choose saying the truth and be burned alive, or take away what he said. He can choose to leave his family in the desert or not. He can choose to not obey Allah's command, but he didn't choose that. In the ayah, Allah said, when his Lord ordered him, submit to my will, he responded, I submit to the Lord of all the worlds. This is between the foolish and not. So, if we take a look biologically, following all those what Ibrahim has followed is probably difficult, doesn't make sense. But if we doesn't follow, we are foolish. If we see at the story of Ibrahim, after fulfilling all Allah's commands, Allah give him so much risk. All the prophets are from his lineage. This is what Allah rewarded him. He chose to stay on the right path. He chose to stay on the truth. Allah rewarded him with miracles. The prophets are from his descendants. And then one of the biggest miracles we saw today is the well of Zamzam. Imagine in the deserts, miles away, nothing, no water. But somehow the water came out after Allah ordered him to leave his family there. And this water is not temporary. Up until today, millions and millions of people drink from it. Not just drinking this water, they're using it for agriculture and everything. And we, even here in Taiwan or probably in our home country, it's no way this water reached us. Imagine how much water came out from the middle of the desert. This is one of the miracles. Ibrahim stayed with what Allah commands, even though it's very difficult, and Allah rewarded him. And
In our life, we saw similar things. We saw similar things. Sometimes we have to choose for our family. It's difficult. And if we surrender to Allah will, the meaning of Islam here is qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu lillah. Not just surrender, doing it physically, but also emotionally. We at peace with ourselves, in our emotion, we surrender to Allah. So this is the 2 points that I want to say from this ayah. And now I will deliver the khutbah in Indonesian language. Itu dengan kisah Nabi Ibrahim. Kalau kita melihat kisah-kisah Nabi Ibrahim yang kita tahu semuanya dalam keadaan yang sulit, kisah-kisah yang sangat membebani. Kalau kita yang mendengarkan kisahnya merasa sangat kesulitan, apalagi Nabi Ibrahim pada saat itu. Yang pertama, pada usia muda beliau mengatakan hal yang benar kepada ayahnya, tapi apa yang terjadi? Beliau mengatakan dengan kata-kata yang baik, tapi beliau diusir dari rumah. Bayangkan dari umur kecil sudah diusir dari rumah, tidak ada tempat tinggal, tidak ada makanan dan tidak ada apapun, menjadi orang yang tidak dimurah dan tidak, jadi harus mencari sendiri. Kemudian pada saat muda juga beliau dibakar dalam keadaan hidup. Bayangkan kesusahan beliau. Kemudian ketika beliau setelah menikah, Allah memerintahkan beliau untuk meninggalkan keluarganya, anak dan istrinya di padang pasir. Ini juga sangat kisah-kisah yang sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir mungkin kita ingat dari kisah Nabi Ibrahim adalah beliau bermimpi menyembelih anaknya sendiri, dan kemudian beliau berusaha melaksanakan perintah ini walaupun kemudian Allah menggantikannya dengan kurban. Dari kisah Nabi Ibrahim kita bisa melihat bahwa ini adalah kisah-kisah yang sangat luar biasa, sulit untuk kita hadapi. Tapi kalau kita melihat pada surat yang sudah saya baca tadi, dari surat Al-Baqarah 130 dan 131, siapa yang membenci agama Ibrahim selain orang yang memperbodoh dirinya sendiri? Kami benar-benar telah memilihnya di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dari ayat ini ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Yarhabu. Yarhabu ini di sini diartikan membenci agama Ibrahim. Tapi di sini bukan hanya membenci. Di sini juga ketika kita tertarik pada satu hal dan lupa pada hal yang lain. Kita sebagai umat Islam, kita punya salat, zakat, puasa, ibadah, berzikir kepada Allah. Dan pada zaman sekarang ini, zaman modern ini, sangat banyak hal-hal yang lain yang menarik di sekitar kita, sehingga kita lupa pada agama sendiri, sehingga kita lalai daripada perintah-perintah Allah. Ini yang disampaikan dalam ayat ini. Barang siapa yang maksud di sini Yarhabu adalah lalai, tertarik pada satu hal kemudian lupa pada agama dari millat Ibrahim, jalannya Ibrahim, maka dia telah memperbodohkan dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dengan memperbodohkan dirinya sendiri? Kita kembali kepada kisah Ibrahim. Dia bisa memilih antara mengatakan yang benar ataupun disuruh keluar dari rumah menjadi orang yang tidak punya rumah. Kemudian dia bisa memilih untuk tidak mengatakan yang benar dan tidak dibakar hidup-hidup. Dia bisa memilih untuk tidak meninggalkan keluarganya di padang pasir. Tapi ini bukanlah pilihan Ibrahim. Nabi Ibrahim memilih untuk melaksanakan semua perintah Allah. Dan kemudian Allah menampilkan rezekinya ketika Nabi Ibrahim mengikuti semua perintah Allah. Allah memberikan rezeki yang sangat besar kepada Ibrahim. Kita bisa melihat
kita tahu bahwa anak cucunya Nabi Ibrahim dipilih menjadi Nabi Ishak, Ismail sampai Nabi Muhammad. Kemudian di padang pasir bisa muncul sumur Zam-Zam yang airnya tidak habis-habis sampai hari ini, sudah diminum oleh jutaan, ratusan juta umat muslim dan manusia yang ada di dunia ini. Bukan hanya dipakai untuk minum, tapi juga dipakai untuk hal-hal lain, bahkan dibawa ke negara-negara luar termasuk ke Indonesia. Tapi airnya sampai hari ini tidak habis-habis. Ketika Nabi Ibrahim mengikuti semua perintah Allah dengan hati yang sangat tenang, maka Allah akan membalas semuanya. Ini adalah arti dari Islam. Arti daripada Islam, kita berserah daripada Allah, bukan hanya secara fisik tapi secara emosional. Kita tidak marah, kita tidak kecewa dengan mengikuti perintah Allah. Now I will make a dua. Oh Allah, we ask you, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbas Samawat